अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाई हूँ। इस फेज़ से हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर गुज़रना होता है और ये फेज़ ऐसा है जो बार बार आता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिसअपॉइंटमेंट की, मायूसी की, या जब हमारे काम नहीं बनते हैं तो हमारे ऊपर बार बार ये चीज़ें आती रहती हैं। हम अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमारी आजमाइश भी अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन अब इस आज़माइश के साथ साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। देखिए, कभी भी लाइफ में परफेक्ट वक्त नहीं आता कि जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे। अच्छा बुरा वक्त इंसान की ज़िंदगी के साथ लगा रहता है। कभी अच्छा वक्त है, कभी बुरा वक्त है। तो जब अच्छा वक्त हो तब हमें कौन से अमल करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जब अल्लाह ना करे कि कभी किसी के ऊपर बुरा वक्त पड़े तब उसको कौन से ज़्यादा अमल करने चाहिए। चलिए बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। मेरा न्यू ब्लॉग इसी पे है। आज मैं आपके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी जिससे इंशाल्लाह लाइफ में कुछ इजी चीज़ें आ जाएंगी हमारे। तो बात करते हैं कि जब हमारे पर अच्छा वक्त होगा तब हम क्या करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे पर अच्छा वक्त पड़ता है तो हम अच्छाई में और दुनिया में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हम सारी प्रॉब्लम्स को अपने भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला का शुक्र भी उस तरह से अदा नहीं करते हैं, और वैसे भी अल्लाह ताला का कोई शुक्र उस तरह से अदा कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तो बेइंतहा नेमतें हमारे पास हैं। इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है कि हम चाह करके भी इतना शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि कभी कभी जब मौका मिलता है इंसान को तो कम से कम वो शुक्र दिल से तो अदा करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, सदका देता है, शुक्राने की नमाज़ पढ़ता है, शुक्राना सजदा करता है। तो जब आपके ऊपर हालात अच्छे हों, ज़िंदगी में कोई ऐसी आजमाइश नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा टेंस होना पड़े, परेशान होना पड़े, या आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आप घिरे हुए हैं, तो अब आप क्या करें, तब आप सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगते रहें। ये नहीं कि आज हमें आराम हो गई या आज हमारे पर कोई बुरा वक्त नहीं पड़ा है तो हम उसको भूल जाएं अल्लाह ताला को। तो हमें क्या करना है, अल्लाह ताला से ज़्यादा हर वक्त या जैसे भी मौका इंसान को मिले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा करें। देखिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में तो हमें कितनी हदीसें मिलती हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ने से इंसान के कौन कौन से मसले इतने बड़े बड़े सॉल्व हो गए। तो अभी हमारे पास कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है, फिर भी हमें अल्लाह ताला से ब्लेसिंग्स मांगते ही रहना है, क्योंकि परेशानियाँ कभी भी घंटी बजा के नहीं आती हैं, हमेशा अचानक से आती हैं। तो जितनी नेमतें हमारे पास हैं हम उनको काउंट करना चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ, अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि आप अल्लाह ताला की चीज़ों के बारे में सोचिए कि आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें भी नहीं हैं। तो हमें इन बेसिक चीज़ों के बारे में ही सोचना है, और जब हम खुशहाली में अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बुरे वक्त से बचा लेगा। अल्लाह ताला कितना दिनों रात हमें अपनी नेमतों से नवाजता रहता है, और हम शुक्र कहाँ अदा करते हैं। हम तो जब खुशहाली हमारे ऊपर आती है, बेस्ट टाइम आता है या हमारे लाइफ का अच्छा मोड़ आता है, तो हम हमेशा अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुम और मगन हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ताला कुछ दे दे तो उस पर बेइंतहा शुक्र अदा करिए, और अगर कुछ अल्लाह ताला ने नहीं दिया है तब भी शुक्र अदा करिए। और कभी भी डिसअपॉइंट मत होइए अपनी ज़िंदगी से, कभी भी अपने अंदर मायूसी को मत पैदा होने दी, क्योंकि मायूसी इब्लीसियत है, इब्लीस शैतान है, और वो हमें हर चीज़ से मायूस करता है कि कहीं किसी तरह ये अल्लाह ताला से दूर हो जाए। तो हम अपनी ज़िंदगी में ये काम हमेशा करना है कि जब आपके ऊपर बेहतरीन अच्छा वक्त है, अच्छा टाइम है, बेस्ट टाइम है, तो आपको अल्लाह ताला का और ज़्यादा शुक्र अदा करना है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में करें, चाहे आप ज़ुबान से शुक्र अदा करें, चाहे आप नफिल नमाज़ें पढ़ें, नफिल सदक़ात करें, नफिल सजदे करें, या जिस तरह से भी हो सके शुक्र की जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह हमें जो बुरा वक्त होगा हमारे पर, अल्लाह ना करे, तो बुरा वक्त हमारे पर नहीं आएगा। अल्लाह ताला इतनी ब्लेसिंग्स के साथ इंसान को दुनिया में अल्लाह ने भेजा है और इतना कुछ सिखा दिया है कि हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करेंगे उतना कम होगा। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई परेशानी आ गई या कोई ऐसी अचानक से कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, तब हम क्या करना है। तब भी हमें अल्लाह ताला से दुआएं और ब्लेसिंग्स और आफ़ियत मांगते रहना है। हमें हमेशा अल्लाह ताला को अपने दिल में याद रखना है, और जब आपके पास बुरा वक्त आए, परेशानी है, तब तो आपको अल्लाह ताला के सामने बहुत ज़्यादा झुकना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और अपने गुनाहों को सोच करके उनके लिए सदका देना है।
کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جس کا اثر اس کی زندگی میں ہی پڑتا ہے. تو پتہ نہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کون سے گناہ اتنے بڑے ہوئے جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے پر آ گئی, لیکن ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے کو بے انتہا پسند کرتا ہے. تو جب ہمارے پر برا وقت آئے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑگڑا کے توبہ کرنی چاہیے, صدقہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ان گناہوں کے بارے میں سوچیے جو آپ نے واقعی میں کیے ہیں یا جو گناہ ہم کرتے رہتے ہیں. ان گناہوں کے بارے میں سوچ کے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے. اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیجیے, کیونکہ اللہ کا ذکر ایک ایسا پلر ہے, ایک ایسا مضبوط پلر ہے جو آپ کے آس پاس ایک پروٹیکشن کریٹ کر دیتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں تب ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی. ایٹ لیسٹ بہت زیادہ پریشانی ہو بھی تو ہمارے ہارٹ پہ, ہمارے دل پہ وہ اتنی اثر ایفیکٹ نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہمارا دل اندر سے ریلیکس ہوتا ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے یاد کرتے رہتے ہیں. تو جب اب دل میں اللہ کی یاد ہوگی اور ہمارا ایمان اللہ نے چاہا تو مکمل ہوگا, ہماری نیت صاف ہوگی, ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے, ہمارے جتنے بھی ڈیلی بیسس کی چیزیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. دھیرے دھیرے ہم اپنے اوپر کام کرنا اسٹارٹ کریں گے, اپنی برائیوں کو پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے پر جو برا وقت ہے وہ بہت جلدی چلا جائے گا. اور ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ لائف میں چاہے کتنا بھی پریشانی آ جائے, پریشانی کی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے, چاہے وہ ہیلتھ کی پرابلم ہو, چاہے ویلتھ کی پرابلم ہو, چاہے کوئی اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے. پرابلمس کی تو بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, لیکن کبھی بھی ہوپ نہیں چھوڑنی انسان کو. ہوپ اس لیے نہیں چھوڑنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوپ لیس کبھی نہیں ہونا انسان کو. میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا, ایسی جگہ سے تمہاری پرابلم سالو کر دوں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو ہمیں ہوپ لیس کبھی نہیں ہونا ہے, ہمیں ہمیشہ ہوپ اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور ہمیں اس چیز میں ہمیں اپنے صحاباؤں کو اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ سے زیادہ پرابلمس تو کسی کے اوپر بھی نہیں آئیں. یہ ہمیں اس لیے بتایا جاتا ہے اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور پڑھتے رہنا بھی چاہیے کہ اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمارے پر ایٹ لیسٹ اتنی پریشانیاں, اتنا ٹف دور جو گزرا ہے, کم سے کم ہمارے پر وہ دور تو نہیں ہے, وہ پرابلمس تو نہیں ہیں. آج ہیں کل ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ, اور بہت لمبے ٹائم تک نہیں چلیں گی. لیکن ہم جب حضور کی زندگی دیکھتے ہیں, صحاباؤں کی زندگی دیکھتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کتنی پرابلم سے بھری ہوئی زندگی تھی, لیکن وہ کتنے سیٹسفائی تھے, کتنے سکون میں تھے, کتنے مطمئن تھے, اور کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فالوور تھے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے تھے. تو یہ سب نمونے ہمیں اپنی زندگی میں لانے چاہیے, ہمیں ان کی سٹوریز پڑھنی چاہیے. بلکہ میں کہتی ہوں آپ سے, یہ میرا میسیج بھی ہے کہ بچوں کو اپنے ادھر ادھر کی سٹوری سنانے سے اچھا ہے کہ آپ صحاباؤں کی سٹوری سنائیں. نہیں سنا سکتے جو صحاباؤں کے بارے میں جتنی بکس میں آتا ہے, اور آج کل تو بہت ساری ایسی سٹوریز بھی آئی ہیں صحابہ کے بارے میں, کارٹون میں, اینیمیٹڈ میں, کچھ اس طرح سے بتائیے. کوشش کیجئے کہ صحاباؤں کی سٹوریز اپنے بچوں کو بتائیے, ریالٹی بیسڈ چیزیں بتائیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, جھوٹی فیک کہانیاں مت بتائیے, کیونکہ فیک جو چیزیں ہوتی ہیں, جھوٹ کی بنیاد بہت زیادہ جو ہے کمزور ہوتی ہے, بہت ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے. تو جھوٹ سے بچنا ہے, کیونکہ جھوٹی سٹوریز بھی ان کا بھی کوئی بیس نہیں ہوگا. جب آپ صحاباؤں کی سٹوری بتائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن آئے گا, آپ کو بھی اپنے غم بھولنے میں آسانی ہوگی, اپنی پرابلم کو بھولنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کہیں کیونکہ میں بھی اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں فالو کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی چیزوں سے نوازا. اللہ کا بہت شکر احسان ہے. اور کبھی بھی کوئی پرابلم آتی بھی ہے تو میں اس سے اتنا زیادہ پریشان اب نہیں ہوتی ہوں جتنا میں پہلے ہو جاتی تھی. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا, اور اللہ تعالیٰ ہی اس راستے پہ چلانے والا ہے اور اس پریشانی کو ختم کرنے والا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اچھی ٹاپک کو لے کر کے. جب تک کہ